सोमोदाय जाय 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 पिपिसी जाय 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 सोमोदाय जाय 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 पिपिसी जाय जाय सोमोदाय जाय जाय पिपिसी जाय Kalboro somoday diatara ekbeka kusyatu askara ekbeka sukatu paugara ekbeka dukatu askara viva somoday jiuya viva PPC gatoya viva somoday jiuya viva PPC gatoya somoday sai sai somoday sai Solia सोमोदायचो वेळ जालो समुदाय आणि कोणाक जाय फादरांनी आयलो आय सायबा फुटबॉलाची मॅच आसली फुटबॉल रांदप वा दोवर कुशीत आणि समुदाय खेळ जोडजोडीत चल समुदाय खेळ अशें कशें जातले समुदाय घेवन आमकां कितें मेळटले यो आणि पळे पयचे दिसा केक मेंबरान मीटिंग करून ह्या जमातीक आमी बरे भाशेन तयारी केल्या आमचो पीपीसी वांगडी तशेंच ऑस्बर्ट टॉर्नाटोचो प्रतिनिधी निक्सन आनी भुरग्यांचो वांगडी फ्रेझर हाजीर आसली आमी ही समुदाय वेगळेच तरेन करूची थारायल्या आमची बाबाटी बोरवशाची आनी बाबाट्याची मनशां आसली बोरवसो आमकां फोटोय ना ह्या जुबली वर्साक ओदीन नेतात आमी जिवया होय न्ही सारकें तुजें चल आमी आमची जमात सुरू करूया गायन करूया हे आत्म्या जेजूच्या म्हज्या भयणी भावानो आमच्या समुदायाक भाग्योन फ्रांसीस जावन एक नमुनो बरें आसा पूण कित्याक भाग्योन फ्रांसीस शावियर नावारे शारांत स्पेन देशांत 7 एप्रिलाचे 1506 वर्साक जल्मलोलो 19 वर्साचो आसतना पॅरिसाच्या युनिव्हर्सिटीत तो आपले शिकप करून गेलो ताची एक इच्छा आसली ह्या अख्ख्या संवसारांत एक व्हड मनीस जावन आपले नांव आनी मान जोडूंक शिकप करतना इनास लॉयला ताका मेळटा आनी जेजूची उतरां बोगोर बोगोर ताच्या कानार सादयता कित्याक उपकारोत आख्खो संवसार जोडलोय जाल्यार पूण तुजोच आत्मो इबाडलोय जाल्यार फ्रांसीस ताची उतरां बऱ्या कानार घेता पूण आस्ते आस्ते तीच उतरां ताच्या काळजाक तोपतात होय बोरवसो आमकां फोटोय ना आनी फ्रांसीस शुभ वर्तमानाचो परगोटणार जाता आनी शुभ वर्तमान परगोट करता होय ह्या जाग्याचेर हांव जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटतलो क्रिस्ती तत्वां
शिपडायतलो आनी दोतोन शिकून जेजूक वाडटलो. तुका संसार जोडल्या आनी म्हजो इबाडल्या सोम्या म्हजो तुज्या हातांत घालता आनी तुजो सासणीक सेवूक संवास दिता. गोंया सुम्याचो पयली तुका बरोबर करून मोजी कशी तुका मेळटली कोणी शुभवर्तमानाच्या मिसाक्षी. गोंया सुम्याचो पयली तुका बरोबर करून मोजी कशी तुका मेळटली कोणी शुभवर्तमानाच्या मिसाक्षी. उत्सर्या विस्मिता देवा बापान आमचे सवे दाखयल्यात. ताका तूं परगट करशी जिवितांत तूं जावचो नाय निराशी. ताची रचना आमचे खातीर वावुरता संकश्टांतली आमकां निवारता. ताचे शुभवर्तमानाचे परगटणार आमी जावया गोवाय क्रिस्ती तत्वाची. होय कोरे आमचे समुदाय जायतेच कुटुंब आसात पण समुदायाच्या जमातीक थोडोच लोक येतात. तशें तर हे पावटी वावराक आमी सगळ्यांगेर भेट करुया आनी तांकां आमचे जमाती ये म्हूण सांगुया. कशें दिसता तुमकां? सारकें आसा. सदांच आमी समुदाय घेतात दुसऱ्यांकूय आपोवया आनी आमची समुदाय मजबूत करुया. होय, भगवंत फ्रांसीस शावेरान आमकां शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावन आनी एकवटान हाडून बरवासो उत्पन्न करूंक आपयल्या. चलात आमी आमच्या शेजाऱ्याक गेरया. आमची आनी एक शेजार आसा सारकी मालकिऱ्या. सोमता मिसाक वयता त्यो भोक्त म्हूण दाखयता पूण मिसाक जावन घरा येताना सगळ्याच्यो खबरो करीत घरा येता आनी नुस्त्याक उजरायता ते भाशेन सगळ्याक उजरायता. आनी अशें करूंक ना ताचें तशें जावंक ना. पाद्रीक लेगून सोडिना. आयज तिका हांव सारकें दाखयता. हो म्हजो कचरो काडटा आनी तिच्या पर्सांत उडयता. गोठाक जावं तुजें गोठाक जावं. कितें या जोड्यान कचरो काडून म्हज्या पोरसार उडयला. ताका हांव दाखयता म्हजो कचरो काडून ताच्या पोरसार उडयता. म्हजें घर कितें ससणो म्हणून चिंततालें. कितें गो आसा तुजो कचरो म्हज्या घरांत पावला. म्हजें घर कितें तुका गार्बेज प्लांट दिसना? वायज बाजारांत शेरबाग सांगला गो शेजाऱ्याक कचऱ्याचें दाम कर म्हूण. अरे जोड्या तूं कितें समजताय? तुजो कचरो काडून म्हज्या पोरसार उडयता तो. म्हजें घर कितें ससणो म्हणून चिंतताय रे? सासडो पिझो घुसलोलो बांगडो. व्हडलो सोशल वर्कर म्हणटाय मरे तूं. होच तुजो सोशल वर्क? फकत नांवाक मेला. वय वय हांव नांवाक मेला आनी तूं आख्ख्या गांवाक मेला. एक सांगू तूं सदांच मिसाक वयता हात जोडून मागणें करता आनी वाचप करून धांवून धांवून येता आनी मिसाक जावन घरा येताना सगळ्याच्यो खबरो करीत घरा येता आनी हांगा येवन म्हाका पिडापीड दिता. सांगता तुका हांव तुज्या चल्याक सांबाळ. म्हज्या चल्यान कितें केलां तर? तुजो चलो म्हजे टोलये फाटल्यान भोंवता. ना 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 वेल्यान तुजी चली म्हज्या चल्या फाटल्यान पडल्या. रात आनी दिसभर ते व्हॉट्सॅप कितें म्हणटा ताचेर मॅसेजी करीत आसता. हांव तुका बोजान सांगता तुजेर चलयेक सांबाळ. म्हजो चलो भांगाराचो घुडो. ताणें आजून काजारां करूंक ना फुडो. तुजो चलो भांगाराचो कुळो. अरे म्हजी चली घराची दिवली. दिवली
जाल्यार म्हज्या घरात कशी पावली तुझ्या चल्याक भेटयला रे बोकाची पोंटी ओंटी फोडून उडयतलो तुज्या घराची ओंटी तू किती फोडलो रे पोंटी ही बरी मेळ्ळ्या म्हाका तोंडणी हाडची पळयता तुका कसो मोडटा तो पोंटी अरे रॉबिन काय बरो गुणांनी नेटवयलो मनीस मरे तूं सोशल वर्कर म्हणून आख्खो गांवभर लोक तुका वळखता आमच्या समुदायाक यो आनी आमची उर्बा वाडय होय तुझी आमकां गरज तुझे आसले आमची समुदाय मजबूत करतली ही समुदाय आनी कितें नवी चाल नवी चाल न्हय रे पयली क्रिस्तांवांची चाल तांच्या मदें आमकां समुदायिक जिवीत भावार्थाचें जिवीत एकवटाचें जिवीत दिश्टी पडटालें होय आणि ही जुबली आम्ही समोरता सुसेवासान आमचो बागीवंत सुसेवासान त्या काळार सुरू केल्ली समुदाय वरवीं क्रिस्ती लोकांमध्ये एकवट आनी बोरवासो ताणें उत्पन्न केलो खरेंच बोरवासो आमकां फटयना
म्हजे पासत विनंती कर. Suze, moja mendera sol pude, sol moja buta. Pai, tuje hati, taro nakai. Pai, tuje hati, taro nakai. Turcone, hat gatla tane, porto diuzona hasta. Hoi hawasa, tuja vandai. Hoi hawasa, tuja vandai. Suzy was a cortesina, Sri Lanka lokasse wangeli, taci sastrudaya apnahu, Jesu Christaci gawai dili, eta gawasun besyagawan kohun, rohon konkorun bisetoile, borgen bululian, eta ikorun, tristi totwa ani toto shikoili. चलात आम्ही बागेवन जुजेवादाची देख घेऊया. आमची समुदाय गोट करूया आणि दुस्मान काय पयसावया. Hello, muge baby Halo Raja. किती भौशिक खोली आणि मोजो चलो प्रिन्सी सोले चल आम्ही बेगीनच सोबत आहे. होय होय हांव वयता. रॉबिन फुडले पावट समुदायाची जमात जातले ना आम्ही तुका रावतले. खरेंच म्हणल्यार म्हाका मातूय वेळ मेळना, पूण तुमी सांगतात म्हणून हांव जरूर समुदायाक येतलो. चेड्या म्हाका उगडास कोरा कोणागेर समुदायाची. बोल बाय हा रोकडो पण तुका मागे एक मातशा चॉकलेट दिल्या पुरो वाटाणे. अरे रॉबिन कितें उगडास कोर. अरे
मी सदां सांगताय मरे समुदाय कोणाक ती केत ना ती तूं म्हणटाय उगडास कर तूं इगोचें देय नाय कितें रे ना ना येता आणि तुमचे समुदायाकूय हांव येता खरेंच तुजी आमकां गरज. बरें आमी आतां दुसऱ्या शेजाऱ्यागेर वता. बरें बरें चला पूण एक मात ह्या शेजाऱ्यागेर वचो नाका आतां. हे घर सोडा आनी त्या शेजाऱ्यागेर वचा. तागेर बरे मांडारे केल्यात. कित्याक रे अंकल? आणि ह्या शेजाऱ्यागेर गेल्यार तुमकां मांडारे न्ही दांडारे मेळटले. तुका सबन असले मुलो. बरें बरें चला मागीर तुमकां घुमतले. चलया. आमची समुदायाची जमात जाली आणि तुझे असणे आमचे समुदाय हो महत्वाचे. हंसा तूं मिसाक सदांच वेताय. इगोजेच्या जायत्या जोम्यांनी तूं आसाय. तूं समुदाय आयले जाल्यार काय बरें जातलें. कसली तुजी समुदाय? हो पळे शेजारी आसा तो कचरो म्हज्या पोरसार उडयता. ही तुमची समुदाय? हांव ह्या आनी त्या जोम्यांनी आसा. म्हाका समुदायाची गरज ना. आमची पयली पवित्र सभा समुदायातल्यान वाडली आनी चडली. समुदाया वरवीं तिणे जेजू अनुभवलो आनी परगटलो. जेजू खातीर जीव पासून दिलो. समुदाय जावन आसा बुन्याद भविष्य सभेची. हंसा तूं पाद आपल्याचे देवस्थान करताय. ह्या सुवातेचेर चुकोय नासतना दोन बेरेस्तारा तूं शिरोडातान येताय. नियाळ कोर ताच्या जिविताचेर. ताणें ह्याच समुदाया वरवीं लोकांच्या काळजांनी आनी मनांनी बोरमाचो जेजूचो भावार्थ उद्भवन केलो. ना तर चिंतूच पडें. शिगनारीत भितर सरून सोनवारा दिसा सप्टेंबर 24, 1899 वर्सा सेक्रेटरीएटान पाद्रीपणाची मागणी घेतली. उपरांत सुमार 10 वर्सां पिलाच्या मोठांत रावन आनीक रायतूचे सिग्नारीत आत्मीक गुरू कसो वावरलो. ह्या वेळार हांवें शिर्डेचे फिरगोजेंतूय वावर केला. डिसेंबर 10, 1909 वर्सा म्हाका कर्नाटकांतल्या कुमटा फिरगोजेचो विकार म्हूण नेमलो. तेन्ना
चूर मोजे चूर चुरे मोजे आदी पागरी जायते आयले गेले पागी मुक्ते आसुनोय रोडून ते परतोले सुसुताणी वेले जायते पिरपिरे Agnem moja menerațun pure Sora moja buca Tușe pari Caro macaro Tușe pari Caro macaro Turcone, Hankatna Kone, Porto Yusona Hasta. Oi, Hawasa, Tuja Makare. Oi, Hawasa, Tuja Makare. अरे गोया जाय रे तो बाद रे ओय गोया जाय तो अरे ओ बोय आसा वाजलो तो ओ बोय आसा ओय तो तो जोत यार तुझ्या आम्ही गोंचोले बाब रस्तार आणि तेरा प्रोग्राम अरे देव चारा ही त्या काढलाय रे हागा तुझ्या असल्या फादरी आम्ही धाडले करा जायले गाना लॉस ना रे तुगा वाटावाट वाच Jackie, Miguel, म्हज्या इश्टा तापून तिणक कितें मेवता कितें जाय तें मोज्यान दिवूय येता शांतीपणी तें करूय येता तुझ्यान देव येता अरे तुवें बांडले कोण कोताय मरे ही बांडली वागोयलाच करूंक शकता अरे तुझ्या असल्या बांदरीक दोर ही बियात ना जाल्यार सांग म्हाका तुजो हिशोब खूंय आसा हिशोब घेऊन यो हिशोब ना दोन तू खालास धाडटा तुका घरा हिशोब वाटतो कसलो तुम्ही शेण करतात तुमचे पयशे तुमची कोंतां घे पळयात असलो गडबड म्हाकाय नाका तुमच्या गांवान तुमी राजा तुमचे सेवेक धाडला म्हाका किरे साव हांव सोदिना बाटा बेसा काळीच बाळगिना दुडो आशा हांव धरिना अरे आत्तो हात पत्ता हात काय कळना पडला जाल्यार हेचो गो कितें हाडलो तो दोन आतो हेच तू आसता हय तू शिकवना ना सारको मरे चोय सारको आसा रे अरे पण आमगे हो पाद्री कितू शांत मनीस रे हा ताणे ही चोरी केन्नाच करिना पण या सोऱ्याच्या परसार आम्ही ताका अपमान केलो
आयलो तुये मुगे बॉटल हाडल्या तुगे मुकल्या असं जातो रे आम्ही तू साहित्य म्हणजे आम्ही चुकले तू तू आज बोडवो स्वर्गीचो सारकें आज बुडवो जावंक जाय तो स्वर्गीचो राजीव आम्ही चुकले आमकां फकत कास्ट फावो फकत कास्ट जाल्यार पाटीव दितोर माफी आनी आशीर्वाद तुजो शांती बुडवो वय तोच खरो